Picture ba ka cellphone na? Yung mapetok paras kay ni ati ayayo. Yan na. Uy, ano? Unsa na yung gigabas? Kahoy? Dili, kuan putaw. Putaw ni lab. Eh, magabas akong TL. My TL is favorite. Eh. Buso yaman, no? Bata ini. Parang ka magpuno. Kala sarang kal, nakatala tatangan ni dili. Marayra ito si ati ayayo. Hindi po sa. Diyan eh. Ate Jinjin. Basta rin ko. Piling ni price. Dua banana price. Sorry guys. Banana price. Price kanin price. Price banana price. So itu sudah istilah set. Wa ka ramen bit apin. Saka video ka na tadi subscribe mahanda sa pay kat sa cellphone. Sa cellphone busy.